Okay, so good morning dia mga ka-idol o good morning natong tanan o kanimo konsyal no. Adlaw ron nga Bernis, Pitsa 28 no sa bulan. So maing buntag nimo kap o maing buntag sa tanan mga ninong ug ninang. So mao ni full video nato mga ka-idol no. Gikan sila sa simbahan so mao na ni kaon na dayon pag-abot kining dapita mga ka-idol. Gikuhaan na ito nato og video ang tanan table. So mao ni full video. O shout out nimo diha gaw ug sa tanan mga ninong ninang no maing adlaw natong tanan, labi na sa tuang bag-ong kasal karon. Agaw-agaw. So agaw-agaw lang tawag nato ni mga kaidol no. Alap family ni og Caros Os family. So shout out sa inyong tanan. Og kini nga tay mga kaidol murag bakbaka na gyud sa kaon mga kaidol. Di ta palipat ani mga kaidol. O di ba? Bitaw sa tinuod lang naabot ko ta diri gumikan kay kitay nag assist sa sound system mga kaidol no. O daghang kay salamat og kaninyo og kanimo agaw bungahong bagong kasal ninyong duha. So thank you. God bless.